बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन के तनाज़े के हवाले से इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जहाँ पर रूस ने जंग का आगाज़ कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रात ये जो मशरकी यूक्रेन के दो इलाके बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहे हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क, इन्हें तस्लीम कर लिया व्लादिमीर पुतिन ने। जब इन इलाकों की जानिब से जो लीडर्स हैं, सेपरेटिस्ट लीडर्स, उनकी जानिब से जब रिक्वेस्ट की गई रशिया को कि हमें तस्लीम करें, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, तो व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रात सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग अटेंड की। हाई लेवल मीटिंग थी, घंटों जारी रही, जिसके बाद उन्होंने खिताब किया पूरी दुनिया से। और उस खिताब के दौरान लास्ट में उन्होंने अनाउंस किया और जंग का आगाज़ कर दिया, ये अनाउंस करके कि रूस इन रीजन्स को, जो डॉनबास का रीजन है, जो दो इलाके हैं, सेपरेटिस्ट रीजन इन्हें कहते हैं, इन्हें रूस तस्लीम कर रहा है। और अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल रखने के लिए ट्रूप्स को उन्होंने ऑर्डर दिया, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने, कि अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करें। मीन्स के आप सरहद पार करके जो इंटरनेशनली इस वक्त यूक्रेन है वहां पर एंटर हो जाएं। तो ये है जंग का आगाज जो रूस की जानिब से किया गया। इस पर पूरी दुनिया का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का की इमरजेंसी मीटिंग तलब की गई, उसमें क्या गुफ्तगू हुई। सिचुएशन बहुत तेजी से तब्दील हो रही है यूक्रेन और रशिया के दरमियान। कोशिश करेंगे कि साथ साथ आपको अपडेट्स देते रहें। अब गुज़िश्ता रोज़ सबसे एक्टिव दिन था, क्या हुआ, यूएस में भी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, रशिया में भी सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। आफ्टर दैट अनाउंसमेंट ऑफ इमैनुअल मैक्रोन, जिन्होंने ये कहा था कि वो कामयाब हो गए हैं रूस और अमेरिका को, जो बाइडन और व्लादिमीर पुतिन को साथ बिठाने में। लेकिन क्रेमलिन की जानिब से, मॉस्को की जानिब से रद्द-ए-अमल आया कि अभी हमने ऐसा कोई हतमी फैसला नहीं किया। 24 फरवरी अगर आया और वो मुलाकात हुई एंटनी ब्लिंकन और सर्गे लैवरोव की, उसमें फैसला हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडन मिलें। ये मॉस्को का रद्द-ए-अमल आ गया था, जिसके बाद हालात खराबी की तरफ चले गए। हज़ारों महाजरीन जो डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन हैं, वहाँ से हज़ारों महाजरीन रूस मुंतकिल हो चुके हैं। अब इन इलाकों की जानिब से जिन्होंने क्लेम किया है कि उन पर मुसलसल यूक्रेन की जानिब से शेलिंग की जा रही है, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की और एक स्टेटमेंट सामने आई कि व्लादिमीर पुतिन, रूस, हमें तस्लीम कर लो, हमारी आज़ादी को तस्लीम कर लो। ये कोई कल का ऐलान नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी तारीख बता देता हूँ इन इलाकों की कि मसला क्या है, मामला क्या है। वैसे मैं डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ यूक्रेन और रूस के तनाज़े पर, उसमें डॉनबास रीजन का इन दो इलाकों का जिक्र है, वो आप सुन सकते हैं। मैं आपको स्किम स्कैन करके बता देता हूँ कि ये जो यूक्रेन है, ये रशिया है, ये क्रीमिया आपको नज़र आ रहा होगा। क्रीमिया जो है वो सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था और यूक्रेन बहुत अरसे तक, सदियों तक रूसी सल्तनत का हिस्सा रहा, तकरीबन 400 सालों तक। उसके बाद सोवियत यूनियन का भी हिस्सा रहा यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था। तो ये जो क्रीमिया है, इसे रूसी सल्तनत ने हासिल कर लिया था सल्तनत उस्मानिया से। ये जो क्रीमिया का हिस्सा है, ये रूसी सल्तनत के अंडर आ गया था। लेकिन जब सोवियत का क़याम अमल में आया तो रूसी सल्तनत ने पहले तो क्रीमिया को अपने साथ शामिल रखा, रूस के साथ, लेकिन फिर चंद सालों के बाद इसे यूक्रेन एसएसआर का हिस्सा बना दिया। ये फैसला जो सोवियत की जानिब से किया गया, ये 50s में किया गया था। सोवियत यूनियन के जो हुक्मरान थे, उन्होंने इसे क्रीमिया को यूक्रेन एसएसआर का हिस्सा बना दिया था। और उसके बाद जब सोवियत टूटने लगा था 90s में, तो क्रीमिया ने कहा था कि हम आज़ाद हैं, हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी का ऐलान कर दिया था क्रीमिया ने भी, यूक्रेन ने भी। लेकिन फिर एट द एंड क्या हुआ कि क्रीमिया को एज ऑटोनोमस रीजन यूक्रेन के अंडर जो है वो शामिल कर लिया गया। यानी यूक्रेन का क्रीमिया जो है वो ऑटोनोमस रीजन था 2014 तक। 2014 में क्रीमिया पर रशिया पर इल्ज़ाम आयद करता है यूक्रेन कि क्रीमिया को हथियाया, हमला किया यूक्रेन पर और क्रीमिया को अपने साथ शामिल कर लिया रशिया ने। और उसकी तारीख क्या है मैं उसमें नहीं जाता, वो डिटेल के साथ वीडियो कमेंट्स बॉक्स में पिन है, उसको आप देख लें। अब जब क्रीमिया को रशिया ने 2014 में हासिल किया, उस पर कब्जा किया कहें, तो यूक्रेन की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाजन यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन ने रशियन लैंग्वेज, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा रखती थी 2014 तक, उसे ख़त्म कर दिया। रशिया के इस इकदाम के रद्द-ए-अमल में यूक्रेन ने रूसी लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया। रशियंस के साथ एक किस्म की जो टसल है वो स्टार्ट होगी,
جہاں بھی روسی دکھتے تھے، روسی ظاہر ہے یوکرین پہلے روسی سلطنت کے انڈر رہا صدیوں تک، اس کے بعد سوویت یونین کے انڈر رہا، تو یہاں پر روسی ایتھنیسٹی کے لوگ بہت زیادہ ہیں اور روسی اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے۔ رشین اور یوکرینینز میں فرق نہیں آپ کو پتہ لگ سکتا، اسپیشلی یہ جو مشرقی یوکرین کے علاقے ہیں ان کا جھکاؤ بالکل روس کی جانب ہے۔ تو کریمیا بہرحال ایک ریفرینڈم ہوا تھا جس کے تحت کریمیا نے ووٹ دیا تھا کہ ہم روس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو اب جب یوکرین کی جانب سے احتجاج کیا گیا، روسی لینگویج کو ختم کیا گیا، رشینز کے ساتھ ہیٹ زیادہ بڑھنے لگی اس اقدام کے بعد، تو پھر یہ جو مشرقی یوکرین ہے جہاں پر روسی ایتھنیسٹی والے لوگ زیادہ رہتے ہیں، ڈون باس کا ریجن، لوگینسک اور ڈونیسک، یہاں پر مظاہرے پھوٹ پڑے اور انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی آزادی چاہیے، کیونکہ اب کریمیا کو جب روس نے حاصل کر لیا، اس پر قبضہ کر لیا، تو اس کے بعد یوکرین میں رہنا روسیوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ یوکرینینز میں بہت زیادہ نفرت بڑھ گئی رشینز کے لیے، اور جو رشین ٹلٹ والے لوگ ہیں ان کے ساتھ یوکرین کا جو برتاؤ ہے وہ ٹھیک نہیں رہا تھا۔ اس لیے یہ جو ڈون باس ریجن ہے، لوگینسک اور ڈونیسک، انہوں نے 2014-15 میں بہت زیادہ مظاہرے بھی ہوئے، جھڑپیں بھی ہوئیں، اور انہوں نے آزادی کے لیے نعرے بھی بلند کیے کہ ہمیں بھی الگ کر دیا جائے کریمیا کی طرح، یا رشیا میں شامل کر دیا جائے۔ تو پھر ایک معاہدہ طے پا گیا تھا، جرمنی اور فرانس کی ثالثی تھی، رشیا بھی تھا اس میں، یوکرین بھی تھا، اور وہ معاہدہ ہے منسک ایگریمنٹ۔ اس منسک ایگریمنٹ کے 3 ڈاکیومنٹس ہیں، ان میں سے ایک ڈاکیومنٹ ہے یوکرین اور ڈون باس ریجن کے درمیان، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے فائرنگ نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، انہیں برابر کے شہری کی حیثیت سے دیکھنا ہے، ڈون باس کے جو لوگ ہیں، لوگینسک اور ڈونیسک کے۔ اور رشیا نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، سیز فائر ہو جاتا ہے اور اگر انہیں ان کے رائٹس مل جاتے ہیں تو پھر یہ رہتے رہیں۔ اسے سیپریٹسٹ لوگ پھر گردانتے ہیں، یوکرین کے لوگ 2014 کے بعد سے، اور ان سے نفرت کی نگاہ سے انہیں دیکھتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کا جھکاؤ روس کی طرف ہے، انہوں نے آزادی کا اعلان کر رکھا ہے، یہ ایک سیز فائر کا معاہدہ ہے ان کے درمیان۔ تو بہت زیادہ چپکلش ان 8 سالوں کے دوران چلتی رہی، ہزار 2,000 سیز فائر وائلیشنز سامنے آتی رہیں ڈون باس اور یوکرین کے درمیان، اور یہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے کیونکہ یہ آزادی چاہتے ہیں، یہ روس کے ساتھ شامل ہونا نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آزاد کر دو۔ پھر الٹیمیٹلی انہوں نے رشیا کے ساتھ شامل ہو جانا ہے، یہ جو ڈون باس کا ریجن ہے۔ تو انہیں جو ہے وہ بیکنگ ہے روس کی، یہ الزام عائد کرتا ہے یوکرین۔ اب یوکرین جو ہے وہ نیٹو کی مدد اور امداد سے ان 8 سالوں کے درمیان کافی سٹرونگ ہو گیا، تو اب وہ پریشرائز کرتا ہے ڈون باس کے ریجن کو، وہاں پر فائرنگ شیلنگ کی جاتی ہے جو کہ ڈون باس کے عوام کا کلیم ہے، اور یوکرین کا منصوبہ یہ ہے کہ نیٹو میں شامل ہو کر یا اتنا پاورفل ہو کر ہم ایک تو ڈون باس کو تو چٹکی میں واپس لے لیں گے نا یہاں سے، جو اس طرح کی سیپریٹسٹ موومنٹس چلتی ہیں، اور ساتھ ہی کریمیا جو 2014 تک یوکرین کا حصہ تھا اور پھر رشیا نے اسے حاصل کر لیا۔ تو یوکرین کا منصوبہ تھا کہ نیٹو کو جوائن کر کے ہم یہ سارا جو علاقہ ہے، جو بھی چپکلش چلی، اور رشیا جو تاریخیں بتا کر ان علاقوں پر قبضہ کرتا رہا، تو ہم اس ساری ہسٹری کو تبدیل کر دیں گے اور پلین کر دیں گے سارا یوکرین۔ لیکن ہوا کیا، اب یہ جو ٹینشن سٹارٹ ہوئیں، جب ڈون باس اور یوکرین کے درمیان جھڑپیں چل رہی ہیں، شیلنگ چل رہی ہے، فائرنگ کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ جو ٹینشنز بڑھی، تو پھر یہ جو ڈون باس ریجن ہے، لوگینسک ریجن ہے، اس کے عوام لیڈرز کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی رشیا سے، ولادیمیر پوٹن سے، کہ ہمیں تسلیم کر لو، اب وقت ہے۔ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے گزشتہ رات سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، ہائی لیول میٹنگ تھی، اس میں تمام وزراء نے تقریباً بریفنگ دی، سرگئی لیوروف نے بہت لمبی بریفنگ دی، جس کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے پوری دنیا سے خطاب کرتے ہوئے یہ اناؤنس کیا کہ وہ لوگینسک اور ڈونیسک کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اور انہوں نے ہدایت کی اپنے ٹروپس کو کہ امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے یوکرین کے اندر گھس جائیں، یعنی کہ ڈون باس ریجن مشرقی یوکرین کے اندر داخل ہو جائیں، جس کے بعد دنیا کا ریئیکشن آنا شروع ہو گیا۔ امریکہ، برطانیہ، نیٹو کنٹریز، یوکرین، انہوں نے کنڈیم کیا روس کے فیصلے کو، اسے جنگ کا آغاز قرار دیا انہوں نے، اور پھر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ایمرجنسی میٹنگ طلب کی گئی، جو اب چل رہی ہے اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور اس میٹنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب فوری سینکشنز عائد کریں۔ ایگزیکٹو آرڈرز پر سائن کر دیے ہیں جو بائیڈن نے، امریکہ کے صدر نے، اور یہ کہا ہے کہ بس کھیل ختم ہو گیا روس کے لیے، اور روس نے یہ بہت بڑا فیصلہ اور بہت غلط فیصلہ لیا، اور اب اس کے نتائج روس بھگتے گا۔ آنے والے چند گھنٹوں میں سینکشنز بھی اناؤنس کر دی جائیں گی روس کے خلاف جو اقدامات ہیں، اور روس
इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त तक ऐसी कोई खबर नहीं कि रूस के ट्रूप्स अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए डॉनबास के अंदर दाखिल हो चुके हैं। लेकिन जब तक वीडियो पब्लिक होगी तो रूस के जो ट्रूप्स हैं, जो फौजी हैं, वो अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इन इलाकों में दाखिल हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ था 2014 में जब क्राइमिया का मामला हुआ था। तब भी जो क्राइमिया का ऑटोनोमस लीडर था उसने रूस को कहा था कि जनाब हमें तस्लीम करो, हालात बहुत ख़राब हैं, फ़ौजें भेजो ताकि अमन अमान की सूरत हाल कंट्रोल हो। रूस ने फ़ौजें भेजी थी और वो फ़ौजें कभी वापस नहीं गई। तो अब भी यही सिचुएशन 8 सालों बाद तारीख अपने आप को दोहराती हुई दिखाई दे रही है। अब अमेरिका और तमाम नेटो कंट्रीज़ जो हैं, क्योंकि रूस इस पोजीशन में है कि आप लड़ तो नहीं सकते रूस से, इस वक्त यकीनी जीत होगी रूस की। अब सैंक्शंस और इस तरह की जो कंडमनेशंस हैं और रूस को झंझोड़ने की कोशिश की जा रही है आलमी बरादरी की जानिब से कि आप अपना ये फैसला वापस लें, जो कि मिन्स्क एग्रीमेंट के खिलाफ है जो 2014 में तय पाया था। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि कौन सा मिन्स्क एग्रीमेंट, एक साल में 2-2 हज़ार सीज फायर वायलेशंस, आप उन्हें डॉनबास के लोगों को, जो रशियन झुकाव वाले लोग हैं, रशियन एथनिसिटी के लोग हैं, उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं देते, बराबर का शहरी नहीं समझते। तो कौन सा मिन्स्क एग्रीमेंट? वो तो 8 सालों से वायलेट कर रहा है यूक्रेन खुद, क्योंकि उसे नेटो की बैकिंग है जिस पर रशिया को एतराज है। यानी कि वही नेटो और जो नेटो कंट्रीज की एक्सपेंशन है उसका जिक्र व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रात अपने खिताब में किया और ये कहा कि वो मिन्स्क एग्रीमेंट तो 8 साल से उस पर अमल दरामद हुआ ही नहीं। और ये एक हकीकत है। जाहिर है जब एक दूसरे मुल्क के झुकाव वाले लोग आपके साथ रहते हों, जैसे मसला कश्मीर है, कश्मीर के लोग हैं, मकबूजा कश्मीर को, उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, वहाँ पाकिस्तान के नारे लगते हैं, पाकिस्तान के झंडे, तो फिर आप भारत जो है वो ज़बरदस्ती उन्हें पकड़ के नहीं रख सकता। इसी तरह डॉनबास के जो लोग हैं वो उनका झुकाव रूस की तरफ है, उनके नारे झंडे रूस वाले हैं, उनकी हिस्ट्री तारीख वो रूस की है। तो इसी वजह से यूक्रेन उन्हें कब तक पकड़ के रख सकता था? अमनो अमान ख़राब रहना था। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का फैसला उन्होंने सुनाते हुए ये कहा कि फ़ैसला मुझे 8 साल पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। देखते हैं आगे ये मामलात किस जानिब जाते हैं। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।